Lijep pozdrav svima i dobro nam došli na kanal Proizvodnja voća i povrća. Danas nešto malo drugačije. Pored uzgoja povrća trebamo znati kako ga i upotrijebiti na najbolji način. Svi znamo da je povrće najbolje i najzdravije svježe, no neko se ipak mora termički obraditi. A kada se ima dosta posla i puno se fizički radi, potrebno je i dobro i zdravo se hraniti. Zato mi danas palimo jednu lijepu vatricu i donosimo vam jedan ukusni ručak i način pripreme istoga. Nabrali smo razno povrće u našem vrtu poput paradajza, paprike, mrkve, luka, patliđana i tikvica i sve ćemo to da iskoristimo u ovom jednom predivnom jelu. Dodat ćemo još jedino malo piletine i bit će savršeno. Jelo se priprema na neki klasičan način, ali po našem ukusu nekako je svako jelo ukusnije kada se priprema na nekoj vatri na otvorenom. Za početak ćemo luk narezati jako sitno kako bi se što bolje dinstao. Naš crveni luk je skoro pa već za berbu. Plodovi su lijepi, zdravi i krupni i jako smo zadovoljni. A također i bijeli luk je skoro pa spreman da se vadi iz zemlje, a danas ga koristimo u ovom našem jelu. Tokom ljeta u bilo kojem jelu koje se možda kuha ili peče, ja dodajem sve ovo povrće i zato je paprika u ovom receptu stvarno neizostavna. Svo povrće pa i ovu papriku ćemo narezati na sitne kockice. Ukoliko vi volite možete ostaviti i krupnije komade, ali kada je sitnije to se sve tako lijepo raskuha i dobijemo jednu lijepu gustu teksturu. Ono što je, vjerujem, važno napomenuti jeste da smo mi ovo povrće sve dobro i temeljito oprali prije nego smo krenuli sa kuhanjem. Mrkvice su također zdrave i polako ih koristimo i vadimo iz zemlje kada nam je potrebno za ovakve recepte. Neobično bi bilo da nemamo svoju domaću piletinu koju uzgajamo za vlastite potrebe i onda ju koristimo tokom cijele godine. Meso smo otkoštali i sada ćemo ga narezati na neke komade srednje veličine te začiniti po ukusu. Mi smo koristili biber, vegetu, sol i crvenu papriku. Naravno, u ovom slučaju možete začinima dati na volju sve što volite da koristite, možete da dodate i u ovaj recept. S obzirom da se radi o domaćem receptu, domaćem povrću i piletini, nećemo eksperimentirati sa nekim egzotičnim začinima, nego ćemo se zadržati na ovom tradicionalnom. Ako imate vremena, meso je uvijek dobro nasoliti i dodati začine dan ranije, pa ostaviti preko noći u frižideru da se svi ti okusi prožmu, ali i ovako će biti dobro. Naš divni i mirisni paradajz tako je sočan i ukusan. Koristimo ga u svakom jelu i naravno neizostavni je dio svake salate uz bilo koji obrok. I njega ćemo narezati na sitne kockice i dodati u ovo jelo. A ukoliko ne volite neko od ovog povrća, slobodno ga možete i izostaviti. Mi ćemo da dodamo i tikvicu koja će dati onu neku posebnu teksturu i okus ovom jelu. Prvo ćemo ju oguliti, a onda narezati na ploške te na sitne kockice da nam svo povrće bude otprilike jednake veličine kako bi se ravnomjerno skuhalo. Jedino što je potrebno mrkvu narezati malo sitnije jer je ona nešto tvrđa. I za kraj tu nam je ostao patliđan kojeg ćemo također narezati na ploške i na kockice. Njega nije potrebno guliti jer je njegova kora malo tanja.
Vatra je spremna, prvo smo dodali sasvim malo ulja kako nam se ovo ne bi zalijepilo, a onda dodajemo vodu u kojoj ćemo lagano da dinstamo ovaj luk. Za ovaj proces je potrebno nešto vremena i kada je luk skroz onako mekan i proziran, dodajemo mrkvu i nastavljamo sa dinstanjem. Svako toliko potrebno je promiješati i ako je potrebno dodati još malo vode kako bi se ovo lijepo kuhalo. A nakon nekih 15 minuta dolazi i meso na red i njega dodajemo sljedećeg. Kroz cijeli proces ovakvog kuhanja potrebno je redovno miješati kako se ništa ne bi zalijepilo jer ipak kuhamo na vatri, a i kako bi se ravnomjerno kuhalo da okrećemo ovo meso u procesu. Nakon nekih 10 do 15 minuta vrijeme je da dodamo svo ono lijepo pripremljeno povrće koje smo izrezali. Dobro promiješamo i ostavimo da se lagano kuha. I naravno i dalje održavamo našu vatru i miješamo kako bi se sve ravnomjerno kuhalo. Ovih dana smo bili vrijedni i skupljali smo i vrganje koje smo očistili i zaledili i spremili u zamrzivač. Sada ćemo i njih da izvadimo i dodamo u ovo jelo i oni će da daju tako neki poseban okus. Možete da koristite i neke druge gljive, a ukoliko niste ljubitelji, ovaj korak jednostavno preskočite. Jelo je potrebno kuhati dok svo povrće ne bude skuhano, a i kuhate ga dok ne dobijete željenu teksturu. Usput je uvijek potrebno dodavati još malo vode. A mi ćemo onako pred sam kraj dodati i nešto malo mladog krompira koji smo narezali na veličinu na koju smo rezali i povrće kako bi ljepše izgledalo. Naravno, sada je potrebno dodati još malo vode kako bi se krompir lijepo kuhao. Sve ovo zajedno kuhat ćemo još nekih pola sata kako bi se to sve lijepo raskuhalo i dobili bi onu lijepu gustu teksturu. Ne znam za vas, ali nama je ovo izgledalo predivno, pogotovo zato što smo znali koliko zdravog i domaćeg povrća sadrži. A naravno uvijek je slađe i raditi neki posao kada pored vas stoji ovakva vatrica sa ovako ukusnim jelom i imate čemu da se radujete kada znate da ćete nakon završenog posla sjesti za stol i uživati u ovoj deliciji. Možda ovo jelo izgleda dosta jednostavno, podsjeća na neko obično varivo ili čorbu, ali vjerujte, senzacionalno je. I pred kraj dok čekamo da ovo sve bude skuhano, vrijeme je da pripremimo i jednu lijepu domaću salatu. Toliko je povrća dospjelo u našem vrtu da ja jednostavno ne znam da napravim salatu u kojoj nema svega. Za početak uvijek narendam malo kupusa onako lijepo sitno kako bi on bio onako neka baza moje salate. Svi ga volimo i jako nam je ukusan ovako svjež u salati. Krastavac je drugi neizostavni dio svake naše salate. Preukusan je i svi ga volimo. Možete ga uguliti i narezati na kolutiće, a i ne morate ga guliti ako znate da nije tretiran. Tako da ga možete samo tanko narezati i dodati u salatu. Sljedeće što volimo da stavljamo u salatu jeste paprika koju također onako sitno naribam kako bi je i djeca htjela jesti, tako da se skoro ni ne osjeti, a daje onaj svoj poseban štih salati. I završni dodatak svake naše salate jeste naš domaći preukusni paradajz. Njega narežemo na nešto veće komadiće kako bi dao onu posebnu boju našoj salati. Ovakva salata najbolja je kada se ne dodaje ništa, ali ipak moramo dodati nešto malo soli za bolju aromu. Djeci naravno uvijek odvojim dio bez alkoholnog octa ili sirćeta jer oni to ne vole, a nama ipak malo začinim.
I ovo je stvarno jedna salata puna vitamina i puna zdravlja. Neizostavan dio svakog našeg obroka. U međuvremenu i naše glavno jelo je gotovo. Sve se je lijepo skuhalo i dobilo na gustoći. Sada se samo treba oprezno prenijeti na stol i prepustiti uživanju. A ovo jelo se može prilagoditi svačijem ukusu, ono što ne volite jednostavno izostavite, a ono što mislite da bi pasalo uz ovu kombinaciju jednostavno dodajte u jelo. Nakon napornog radnog dana, kada smo pripremali našu zimnicu, kiselili krastavce i salatu, ovo je stvarno bio vrhunac. Ručak u voćnjaku koji smo napravili od sveg našeg domaćeg povrća i piletine, kuhano naravno na vatri. Nadam se da vam se sviđa ovakav način pripreme jela i da ćete i vi to isprobati. Naravno, pišite nam u komentarima ukoliko pripremate nešto slično ili varijacije ovakvog jela kakvo vi pravite. Na kraju, uživajte i prijatno!